Buenas chabules, bienvenidos a un nuevo videito de Vampir. Y vamos a continuar donde lo dejamos ayer. Ayer, que para mí es hace un rato. Hace un ratito, era ayer para mí. Nos quedamos aquí, en las puertas del escondite de los de Handarini, ¿vale? Vamos a llamarlos Handarini porque no me acuerdo nunca a balón o a esbalón o algo así se llaman. Pero bueno, me suenan los cojones. Vamos a entrar, vamos a llamar y a ver qué nos cuentan. A ver qué nos cuentan, a ver qué nos cuentan. Tengo frío las manos, o sea, las tengo laísimas. Laísimas. Dirás, ¿y por qué llevas un manga corta? Es que solo tengo frío en las manos. Después en el cuerpo estoy bien. Soy muy raro, ¿vale? Soy así. O sea, yo las manos las tengo siempre heladas. Hasta incluso muchas veces en verano, a 40 grados casi. O sea, tengo las manos frías y dices tú, ¿cómo es posible? Pues Dr. Reed, o sea, no me cuentes esto. how are No sé. you? Hola, ¿qué pasa, maja? Considering the circumstances. ¿Cómo estamos? Yes, death and affliction seem prevailing themes of late. Please, Sí, bueno, come ayer in. me We cogí, have me much to cargué a mi discuss. hermana. Una movidota. Murió mi madre también. I hope I Una haven't movida, disturbed macho, you. 2 por 1 me hicieron, ¿sabes? Hijo de puta. Not at all. Puta loca de mi hermana. Actually, I la was que counting on you visiting me tonight. se cargó al cura también. How Que bueno, que yo lo strange finiquité. Al this final yo terminé con Beautiful, él. melancholic. En yet realidad, claro, si no me haunting hubiese dignity. absorbido su sangre, la sangre Indeed. A long time ago, a friend asked me to paint this del for cura, hubiese sobrevivido el cura, him. ¿verdad? I kept it in the end. Ahora que lo estoy pensando. I did not know you were a painter, my lady. There are many things you do not know about me, young Ekon. Deje de llamarme eso. Llámame Jonathan, por favor. Please, call me Jonathan. Please excuse my behavior, Jonathan. I tend to tease my friends when uneasy. What is bothering you, my lady? Your letter was quite alarming. We will talk about this in a few minutes. For now, I would like you to tell me about yourself. How have you been since we last met, my friend? Mari era el vampiro asesino. Mi creador debe de ser poderoso. I came to the conclusion that my maker, Mi whoever creador he debe de might ser be, muy poderoso. must be a powerful vampire. Certainly extremely old. How have you reached this conclusion? Sentí su poder. I felt this power radiating like an aura every time he appeared. Most ancestral vampires of England were killed by the Guard of Prewen half a century ago. I wonder who your maker could be. You have no idea who he No sé, could pues be. así estamos Some los of the dos. ancient ones Sin fled. puto saberlo, la verdad. Some may still be in hiding. All I know is you, my friend, are a pawn in some secret and obscure game of chess. Parecía He is temporal. the only immortal I've seen appear in an ethereal form. His voice, his words seemed ancient. It was disturbing. I am afraid you are right. The simple fact that your blood made Mary such a strong Ekon proves that you must be of ancient lineage. Vale. Mari, mi hermana era My la vampira sister que estaba Mary. asesinando por ahí. She was made a vampire in the same way I was. Ah, o sea que She yo no was the fui, one vale, killing vale. all O those people. sea, fue otra persona que la... Vengeance is a que la powerful convirtió. force. Yo me estaba rayando, porque digo, el tiro que nos pegan justo cuando nos levantamos de chuparle la sangre a nuestra By hermana. surprise. O sea, me pegan un tiro justo aquí. Tú imagínate que justo la sangre salpica y le cae justo en la boca a la hermana. Supuestamente, claro, se convertiría en vampiro solo por eso, ¿no? Pues al tener mi sangre dentro de su organismo y se muere... ¡Pum! ¿Sabes? O sea, y me estalla en la cabeza. Maté a Mary 2 veces, eso es lo que estaba diciendo yo. La In maté the 2 end, veces, me she cago en la puta. implored me to put an O sea, end así to que misery. no me valió con una, no. But Tengo que still, probar I otra felt vez, I had suerte taken y her hacerlo otra vez. life twice. I am so sorry for my accidental cruelty. Had I known your dear Mary was still alive,
I would never have sent you to pray for her soul in that church. There is no need to apologize, my lady. Your words have been most helpful in Hay buen rollito con esta tía, Thank hay you, buen my rollito. friend. Sí, hay buen If rollito. only we could have guided your Pues al final poor se lía, sister te lo voy diciendo. through her terrible Con nightmare. esos ojos verdes que tiene, yo le comía todo el coño. Digo que I swear I did not intend nos íbamos that. por ahí a comer, a cenar, If esas only cosas. I had known then how Una chupadita vampires de are cuello created. por ahí, That de is the cuello. scientist speaking. Igual pensando. In truth, most of us do not know how it really works. Personally, I make sure my prey will not return to haunt me. What do you mean? I am merciless, Jonathan. I only feed on the dying, and I make sure they are dead before leaving their remains. Ahora me toca a mí hacer las preguntas. I think I should ask the questions, your ladyship. After all, it was you who invited me to settle this most urgent of matters. Fair enough, Jonathan. The situation is critical. Please do not misunderstand me. I would be delighted to discuss mundane matters and idle trivialities. If we survive the dark nights to come, we shall have all the time in the world to speak, you and I. For now, please follow me, Jonathan. Pues al parecer no hay tiempo suficiente porque siempre me están mandando a otro lado y no puedo hablar contigo nunca, ¿no? ¿Sabes qué es lo que hay? One of the advantages of living forever is having the time to be selective with one's furnishings. I took the liberty Tampoco son of tan having tea, bonitos, sir. You can still drink tea. Los he visto mejores. Can't keep it down, but I do so enjoy the aroma. Let us toast to make-believe. And of course to your health, Jonathan. And to A que me yours, duerme. my lady. ¿A que me duerme? ¿Por qué no ha probado el té? Please, call me Elizabeth. So, my lady, why truly did you invite me here? I've been asked to deliver an official invitation to meet the Ascalon Club. ¿Quiénes son? Who are they? Really? They are the embodiment of vampire law in Britain. Some say they influence the destiny of the Empire. Some believe they merely protect it. Vale. How ¿Cuántos son? many are ¿Cuántos son? Eso Only es a small importante. number of powerful and deceitful immortals. All of them entangled in a sticky web of shadow cabinets, influencing trade. Lucharán contra Will they Pilgrim. fight the guard of Priwen? I doubt it. Fergal was Lord Redgrave's executioner forever and a day. By defeating that beast, you deprived them of a powerful weapon. Tampoco serán tan poderosos cuando yo, prácticamente, novato en vampirismo, le he cogido y le he reventado la puta cabeza. Pero bueno. A lo mejor soy súper fuerte. O sea, soy más fuerte de los vampiros normales porque mi creador a lo mejor es el original vampiro. Vete tú a saber. Why use you to contact me? Because they know we are close. The Ascalon Club has many spies. Their main occupation is gathering information and then deciding how to use it. Están como... que se quieren besar ya incluso, ¿sabes? Mira esas miraditas, ¿eh? O sea, mira esas miraditas. Es como... Uf, te quiero comer toda la boca. Mira, mira, mira. Te como la boca. O no, o sí, o no. Está... ¡Ay! Que voy, que no voy. Que no voy, que no voy. Cuidado. ¿La han Have amenazado? they threatened you in any way? Not at all. Their message surprised me at first. But it is only logical, considering the critical Esas miradas situation. diabólicas, in ¿eh? Why not ask for your help? Since you are obviously a powerful and influential immortal yourself. You have to understand that I am invisible to the eyes of Ascalon, for I am a woman. That suits me well, as long as they leave me alone. Ah, claro, o sea, tú te libras, ¿no? Me como yo la mierda y tú te libras, ¿no? Joder, macho. Bueno, dame algo a cambio, no sé, un casquete ahí arriba, tú, ¿no? Should I trust them? Of course not. Algo rapidito. Do not misunderstand me. They can be very useful, but I believe their long-term goals differ from yours.
¿Por qué debería reunirme con ellos? Why meet them then? Because nothing truly important can be achieved in this city without their consent. They could be powerful allies in this current situation. A ver, aliados poderosos siempre vienen bien, ¿no? Hay que tener amigos hasta en el puto infierno, como se suele decir. Should I lie to them? We all lie, Jonathan. It falls to you to choose your behavior. The most important rule is to show them due respect. Vale. Siempre han sido una amenaza. They have done nothing but impede my investigation since I became known to them. Why would they want to see me now? I guess they now see you as Ascalon material. They must have found out what happened to your sister. Proof of the potent blood flowing through your veins. I'm not sure I can accept their invitation. I have seen their handiwork. How Fergal the Beast imposed the club's law. You have no choice, Por John. mucho que diga, al final voy a ir. Even 100%. I would not openly defy Lord Redgrave, no tengo the elección, chairman of the Ascalon Club. ¿Quién es Lord What can you Redgrave? tell me ¿O about Lord Lord Redgrave? No sé. Who is he? Lord Redgrave. Redgrave is the founder and chairman of the Ascalon Club. Most Es el rojo know him as grave. the Ah, vale. Earl of Bristol. He is El rojo rich grave. and extremely influential. ¿Lo ha conocido? Have you met him? Only on rare occasions, for he never goes outside the club. And women are not awarded membership, even immortals. ¿Y no se tira ninguna? Uf. Menos maricuchili. How old is he? How long has he been a vampire? Lord Redgrave claims to be the progeny of William Marshall, the most valiant knight who ever lived. If that is true, he could be very old. ¿Cómo de poderoso es su alcance? How powerful is his reach? Espera que voy a The saludar. Ascalon Club may be the influential secret society in Ay, England. perdón, un estornudito Not all pequeño. its members are immortals, but they are all very Un poquito powerful. más y se me sale un pulmón. No todos son They are inmortales. not all The immortal. club is mainly comprised of political figures who seek the safety and expansion of the Empire. The most loyal are awarded immortality. Vale. Esto me suena como la película de de Blade, ¿sabes? Cuando elegían a su gente, ¿sabes? Si tenían que, yo qué sé, ir a una misión, ¿sabes? Para ver si era legal o no era legal, ¿no? ¿Sabes? Si era buena adquisición para su orden. Y les hacían vampiros o no. Depende cómo le fuese el encargo. Any familiar or famous names? As the richest, most relentless British tycoon, Aloysius Dawson is considered ideal Ascalon material and has been watched for years. If you are convinced I must meet him, I will heed your advice. Thank you, Jonathan. De nada. I understand your reluctance to brush shoulders with London's vampire elite. But we have no choice. Is the situation that critical? Yes. The Guard of Prewen has called for a second great hunt of our kind. And they will stop at nothing to eliminate us. ¿Se enfrentarán Privé y Escalón? Will the Guard of Prewen and the Ascalon Club fight each other? I doubt it. If Prewen really launched a great hunt, I think most of the Econs I know would flee the country to escape the bloodbath. Que yo debería hacerlo, pero al final me voy a quedar y me voy a tener que liar a hostias con todos, ¿no? I think I saw them kill an Econ on the way to your house. They seem to have a list with names. To launch another great hunt, they must have collected intelligence on vampire identities and whereabouts. They are a resourceful lot. Nos tienen fichado a todos. Básicamente nos Should tienen we fichado a fight todos. back? I will not be hunted down like an animal again. I admire your courage, Jonathan. But the best way to fight them is to put an end to the epidemic. This is the only way to clear the air. ¿A qué se refiere con la gran cacería? What is a great hunt? The first great hunt
was launched about 75 years ago. In just a few nights, the Guard of Priwen located and destroyed most of the old British vampires. Vale. Why start a second one? Priwen has always seen us immortals as a threat to mankind. My guess is they suspect one or more of us as the cause of the epidemic. Vale. Nos How echan la did you culpa de todo, survive ¿no? the first Básicamente. hunt? I fled, Jonathan. Like most vampires who survived that slaughter. And I secretly came back when I was sure they had lost my trail. Vale. Pues debe subir. You should flee then. Leave London, the country even. I have seen the Guard in action. Qué barba They are tengo, merciless. Your mira esa pedazo de concern warms barba. my heart, Es alucinante. Jonathan. But fear not. Mira los ojos If the situation que gets están too como, dangerous, son I como shall retreat dragones, to my ¿sabes? O sea, si te secret das cuenta. Scottish manor. Son como los de un dragón. I could hide you Son in my rojos, luggage, negros. if you wish. Thank you for Tienen your offer. como raya en I medio, shall ¿sabes? keep Bueno, it in eso a lo mind, mejor es but I porque have la much to perspectiva, do ¿sabes? Lo ves así, pero... There is a Además, question igual. I must ask you. Pero me molan bastante, Could ¿sabes? O sea, Lord están bastante Redgrave guapos. be my maker? I doubt it. If Lord Redgrave had made you his progeny, he would not have seemed so surprised when you demonstrated the muchísimo, strength tío. of your lineage. A ver, ¿cuál es el plan? What is the Cuéntamelo. plan? The plan is we both try to save this city, you and I. Go to Ascalon, accept their proposition, and use their influence to promote your agenda. ¿Cómo puedo How salvar can I Londres? save London? Haciendo The un- epidemic is the priority. You must find its origin un and antivirus put o an end to no it. sé, una cura This is the contra las best gripes. way to solve Hasta la the gripe, ¿no? crisis. Supongo. What will you do? I still have contacts and old friends in this town. Venga, sí. ¿Encontraré alguna vez a mi creador? Will I ever discover the Supongo que sí, identity ¿no? of my maker? Maybe not, Jonathan. We know for sure you were made by a powerful vampire, but most of those fled England long ago. Pero si me convirtió, estará por aquí. O a lo mejor se ha ido, pero debería estar por aquí. Please forgive my bluntness. Oh, Jonathan. I know you shall always have a gnawing... You have no idea at all? You see, Even if I had my suspicions, I would not dare give you a name so soon. All I can say is this. I will make inquiries and keep you informed. Vale, que no me vas a contar una mierda, ¿no? one day Debo encontrar soon, respuestas. I will have to find the answer to this mystery. And I shall help you in your research, I promise. For now, you must go to the Ascalon Club and play their game. Will I see you again at the Pembroke Hospital? No, you will find me here if you need me. I shall conduct inquiries alone, and we can then share our discoveries. Vale. ¿Cuándo volveremos a vernos? When will we meet again? As soon as you meet Lord Redgrave, I suppose. Fear not, my dear. I shall only be a heart's beat away. Me gusta. Will you not visit Pembroke? No, I must remain discreet and avoid attracting attention to Pembroke Hospital for the time being. But I shall not, Jonathan. Fear not. I'm used to it. El pobrecilla. I want to thank you for all your support. Could you do me a last great favor and call me Elizabeth. Elizabeth? I should be honored, my lady. Then it is settled. Finally, some good news in these dark hours. Thank you. ¿Besito? I ¿Para appreciate the despedirse? advice. ¿No? I had best prepare myself to meet this Lord Redgrave now. How thrilling to meet the Earl of Bristol in the flesh, so to speak. Something tells me you're not very keen on the man. Don't get me wrong. The gentlemen of the Ascalon Club are honorable, but their attitude and opinions are somewhat antiquated. I see. As Mira, long qué as they ojos. deny access Mira, qué to ojos, female tío. Es que es applicants, I alucinante. will leave them to their O anti sea, ¿por qué esta tía es igual que yo, pero sus ojos son blancos, tío? O sea, es como una Jonathan. humana ya normal, ¿sabes? O sea, si te das cuenta, esta tía es como una humana, pero me ves a mí, me das esos ojos y dices tú, este tío está zumbado de la cabeza, este tío es un puto vampiro, o sea, 100%. Look at me, Jonathan. I am. I mean, really look at me, young. Uy, uy, esas manitas, esas manitas.
Esas manitas que tocan el pan, tú. Deceptive by nature. But this heart of mine has always Mira, mira qué ojos tiene. Verdes, tíos. O sea... Y yo los tengo que tener rojos. Elizabeth. Go, my friend. But come back to me soon. Venga, cuando vuelva te echo un kiki, ¿vale? No te preocupes. Hasta luego. Mira, mira, compara a este tío con la otra. No tiene sentido, no tiene sentido, ¿no? Y somos, se supone que somos iguales. Que somos econs. 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 Somos econs. Si me dan a elegir entre tener los ojos rojos o ser normal, ¿sabes? Que parece normal, hombre. Ahí está el tema. Ahí está el tema, tú. ¿Y por qué ha bajado los FPS tú ahí en un momento? No sé. Estaba cargando, supongo, ¿no? La partida, ¿o qué? Pues se me ha quedado pillado, ¿verdad? ¿O lo he flipado? Luego tengo que mirar algún vídeo a ver si se ve a la gazón. Lo mismo estoy grabando todo esto, ¿sabes? No... Y no se ve bien, ¿eh? Ojo, me pego un tiro en la polla, te lo digo. Me pego un tiro que llevo ya 14, 15, ¿no? Este es el quinto, el 15. ¿Capítulo 15? ¿Puede ser? Creo que sí. So, Vale. time to visit the Ascalon. Parece que es la hora de visitar el club Ascalon. Pues está por aquí. Y mira cómo mola el cochecito este, tú. Está todo guapo, tú, dos flamas. Dos flamas, tú. ¿Esto qué es, tío? Enfermedad contagiosa. Nadie puede entrar o salir de la zona de cuarentena sin prestar un permiso escrito. Yo tengo el permiso. A verme. It's locked. Sabría del otro lado. Que me tengo que dar un voltio por aquí y a tomar por culo, ¿no? Toma por culo de que sí. Es una manera de irme, ¿vale? Pero... Este es rapidito la caída, la verdad. Uf, mira la rapidez de que me curo, ¿sabes? O sea, sí, me quita mucha sangre, pero mira la rapidez que me he curado, ¿no? O sea, ha sido alucinante, ha sido... O sea, eso la verdad que está bastante chido, ¿eh? Necesito irme por aquí, por la izquierda. Suena como un caballo, tío, por aquí, por las calles de... No sé dónde estoy. Vale. No sé por qué estoy andando tan lento, pero bueno, ahí está. That was the vampire I saw earlier. This war takes no prisoners. No civilians! Crush the leech, boys! You leeches need killing! Come on, vermin! I'll kill it! Hola, verga tú, que me has reventado la vida. It's all you deserve! Y ahora cuando me cura, ¿eh? Me voy a curar. ¡Pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Qué habilidad, señor! ¡Qué habilidad, señor!
venido por aquí porque por el otro lado no me dejaba ir, no sé. He caído, pero no me dejan, ¿no? Como vuelta. Vale, yo he venido por aquí antes. Y por aquí me han mandado a ir andando, pero I cannot enter. no puedo abrirlo. ¿Por dónde voy, tío? ¿Por dónde putas voy? O sea, tengo que ir aquí. Vale, supongo que tendré que venir por esta parte de aquí. Tendré que ir hacia atrás. Por aquí. Nace. No puedo ir por aquí, pues me voy a tener que ir para otro lado. ¿Por qué puedo ir? Ah, mira, puedo ir por aquí. Pues ya está. The West End. Never have I felt so sad to be back home. Va a salir despacio, vamos a reventar la vida a este por la espalda. Tengo que aumentar mi sangre. Mi sangre. Porque tengo como poquita sangre, mucha estamina, más vida, ¿sabes? A mí me lo tengo. Me gusta. Me gusta, me encanta. Que te la meto hasta la garganta. Me ven como molo. The Ascalon Club. The heart of British middle class society. Uy, esta ciudad es como Quite as subtle as unexpected. como que más ciudad, ¿no? No sé. Women of all countries unite! ¿Qué dice? ¿Qué dice esta? Good evening, miss. Oh my god, no. Please, Mr. Vampire, don't kill me. Tranquila, tranquila. Joder, macho, solo te I'm estoy too hablando. young to die. Si te querría muerta ya te hubiese So much to comido. offer this world. Wait, no. Why do you think I would... What? Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young Econs. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. Hola, Charlotte. Cuénteme su vida. Hábleme sobre el barrio. What do you think about ¿Qué tal el this part barrio? of town? I was raised here, and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? Sí. Nací aquí. Yes, I was born a few streets away. Yes. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs... ¿Eres su hija de verdad? Oh, are you blushing, Dr. ¿O Reed? es una súbdita? Bueno, es súbdita, una... Is there some... Too much Su cría, selfishness por and así decirlo. individualism for my taste. Even when there was no epidemic. Even if that's partly true, ¿La ha convertido? may I ¿O es remind su you hija de that verdad? many charitable institutions hijos los are vampiros? financed by the selfish and... I suppose you're right. But society must reform. ¿Qué sabe de mí? What exactly? Your name? Does it... En realidad me suda la polla lo que me sepa de mí. Puede... No dejar Perhaps de it's tener duda, porque no wise sé for lo a que me ha mortal never preguntado. to totally trust a vampire. That may be true for a naive girl. But I have the best teacher when it comes to getting rid of an insistent immortal. Your mother is not like any other vampire I've met. I believe she thinks the same about you, Dr. Reed. Gracias. ¿Qué está haciendo aquí? What are you doing out here? You mean, what do I do outside at night since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Actually, yes. Ya, pero yo soy un vampiro. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night,
considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? Are you a suffragette, then? All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand, and in Claro. Australia. Todos But tenemos women here derecho a can't voto. vote unless they are property owners. No need to convince... Really? Yes. How are the locals reacting to your claims? People here can't wait for a wall to be built to ice... Explosives are very dangerous. She is my best friend. Have you any reason to be worried about her? Recently, Emily started to believe in... well, Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? oh, that would be top-notch. I can tell you where she might have gone. De nada. Sobre su adopción. Tell me Ah, vale, about es your adoptada. adoption. Es adoptada. What do you Vale, want to vale. know? Vale, entonces ya está. Suficiente. First, Did- the... Suficiente. No me hace falta saber nada más. Eres adoptada y ya está. Do you know why Lady ¿Y por qué te Ashton adoptó chose you la to la become Lady? her daughter? ¿Por No, qué te I adoptó? don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How was it for them to pass through life with a never-aging mother? Do you need my medical... I am fine, Vale. Goodbye, hasta luego. Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. Eso, She's been recuerdos. quite busy. Recuerdo, hasta luego. Sano y nivel 5 de esto, así que esto va a ser que no puedo. Un desconocido por ahí, vamos a ver quién es. Remember, don't let... Good evening, sir. Bueno, May I señor, have ¿podría your atenderme un attention? Come segundo? on, Johnny. Don't you recognize... Clarence. Clarence... I almost Ah, didn't bueno, es recognize coleguilla, you no es either. amigo, vale, vale. Vale, vale. ¿Cómo está tu mujer? How's your wife? We've spent so much time away from each other. And so Yeah, many well. things have Qué happened. putada. But Estás vivo, eso sí. is everything all... Have you forgot what people are like in this pop? Vale, para atrás, subida en Londres, en realidad Bueno. me suena los cojones, tu vida en Londres, o sea, And what? What? para atrás y para atrás. You need some rest. Hostia, tiene migraña, espérate, vamos a ayudarle. Good evening, old chap. I want Do you need... to live. Ah, no tengo tratamiento para la migraña. I will see you later. You need some Pero rest, podría comer Clarence. a mi compañero, try o sea, a to mi see. amigo. Mi amigo Johnny, de toda la vida. Mi amigo Johnny. Johnny me lavo. Johnny lo entiendo. Vale, pues al parecer está aquí la casa, ¿no? 100%. Vale. Pues charla con nuestra Lady. No sé cómo se apellida. Lady Anderson, la vamos a poner. Lady Clarence, no me acuerdo. No me acuerdo de los apellidos de esta gente. Es alucinante. Ay. Vamos a averiguar a ver si hay algo por aquí. Otra vez, llamando al tío ese por ahí algo. No hay nada más por aquí, pero no veo más gente. Ah, mira, sí, mira. Esta es la mujer, ¿no? Hello? Hola. Is anyone there? Jonathan, is that you? Thank you, Venus. I was going to bed, actually. Ah, se necesita el nivel 4 para cautivar. Forgive Vale, me. hasta luego. Ya nos vemos en With the otro momento, epidemic, I rubia? tend to forget people are supposed to sleep at night. I'll tell you what. Vale, vale. O sea, aquí tengo que venir para cautivarla. Para que me cuente algo o para comérmela directamente. Tampoco. Así que vamos a traer el sitio este. Venga, migraña. Debería tener algo contra la migraña, pero bueno. It could be someone. Vamos a ver qué. Vamos a entrar aquí. Tengo una de calle. Tengo unos callos. Mira, no sé si los veis. Así. Y aquí. Y aquí. ¿Sabes? Los dos kayakos que tengo. Madre mía, tú. Qué puto duros que están.
y pican, ¿sabes? O sea, me pican por dentro los putos callos. Y claro, vete tú y arrasca algo que está duro, ¿sabes? O sea, no tiene sentido, pero es que pican. Me pican, tío, me pican. Es lo que hay. Lo estoy flipando y mira, y muchas veces como que se me levanta y rasca. Vamos, está duro de cojones. Cuando se levanta un cachito de piel de estos, pues araña. No es gato, sino araña. Bueno, cuando quieras puedes cargar. Ahí está, gracias. Club a escalón. Pero lo vamos a ir dejando por aquí, yo creo. Para el siguiente episodio entraremos en el club, ¿vale? A ver qué cojones nos dicen, dónde nos mandan, qué hacer, todo. Así que, chavales, muchas gracias por estar por aquí. Un besazo bien fuerte, un abrazo. Y suscribiros si no estáis, dejad un buen like. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao, gente.